ফেয়াৰ নিউজ চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই সাংবাদিক ৰুহুল আমিন আকান্দাই বৰ্তমান মেঘালয়ৰ বৰাপানীত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি আল আমিন ইছলামিক মডেল স্কুলৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ এডুকেশ্যনেল এক্সকাৰ্ছনত আহিছোঁ। এয়া মোৰ লগত আছে আব্দুল মান্নান ছাৰ, আল আমিন ইছলামিক মডেল স্কুলৰ সহ শিক্ষক। তেখেতে এটি ধুনীয়া এই মনোৰম দৃশ্যত জ্যোতি সংগীতৰ এটি আমাক সোৱাদ দিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো @ফেয়াৰ নিউজ চেনেল আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া মই মান্নান ছাৰৰ ওচৰত দিছোঁ। এয়া ছাৰে এটি জ্যোতি সংগীত গোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব। গছে গছে পাতি দিলে ফুলরে হরাই, রাম রাম ফুল রে হরাই, ফুল রে হরাই। গছে গছে পাতি দিলে ফুলরে হরাই, রাম রাম ফুল রে হরাই, ফুল রে হরাই। কলিয়া ভোমরা গুঞ্জরিয়া হে, গুন্ধকে ধিয়ায়, রাম রাম গুন্ধ কে ধিয়ায়, গুন্ধ কে ধিয়ায়। গছে গছে পাতি দিলে ফুলরে হরাই, রাম রাম ফুল রে হরাই, ফুল রে হরাই। কোনে গোলাপী হখিক এনে হাঁহি দিলে, রূপতে রাঙে চৰাই। কোনে গোলাপী হখিক এনে হাঁহি দিলে, রূপতে রাঙে চৰাই। উৰণি তলতে পৰিমলৰেণু উৰুৱাই পৱনে দিলে বিলাই। গছে গছে পাতি দিলে ফুলরে হরাই, রাম রাম ফুল রে হরাই, ফুল রে হরাই, ফুল রে হরাই, ফুল রে হরাই। ধন্যবাদ আমাৰ মান্নান ছাৰলৈ তেওঁৰ ধুনীয়া এই প্ৰাকৃতিক মনোৰম দৃশ্যৰ মাজত আবদ্ধ হৈ ধুনীয়া জ্যোতি সংগীত গোৱাৰ কাৰণে।